یہ ہے کہ بھائی یہ ٹائم وہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے, ہم امریکہ کو یہ کر دیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے کیا کریں گے. آپ دیکھیں انڈیا کی جو پالیسیز ہیں نا وہ ڈریون ہے ان کے فیشزم کے تھرو. بی جے پی کی جو پالیسیز ہیں وہ چل رہی ہیں. ایگزیکٹلی. آپ اگر کووڈ کے بعد جب چائنا پہ سینکشنز لگانے کا یا چائنا کو کارنر کرنے کی جب باتیں ہو رہی تھی تو شاید آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ اسٹیٹمنٹ یاد ہو, دے ور لوکنگ فار اے پولیٹیکل سپلائی چین کنٹری. جب وہ چائنا کو کارنر کرنے کی بات کر رہے, ایگزیکٹلی وہ انڈیا کا ہی کہہ رہے تھے. انڈیا پاکستان کا نہیں, شاید پاکستان اتنا میرا خیال ہے سگنیفیکنٹ ملک نہیں ہے جس کا وہ نام لیں نا. آپ نام ان کا لیتے ہیں جو آپ سے بڑے ملک ہوتے ہیں نا. پاکستان سے چھوٹا ملک ہے, پاکستان کی اکانومی بھی چھوٹی ہے ان سے. پاکستان بی جے پی کرتی ہے لیکن مسلم اگینسٹ کرتی ہے نا. ایکچولی 2-3 ڈیکیڈز ایک نیشن کو بلڈ ہونے کے لیے کافی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک نیشن کو خراب ہونے کے لیے بھی 2-3 ڈیکیڈز کافی ہوتے ہیں. نہیں, میرے خیال میں اس کے لیے 2-3 ڈیسیجن ہی چاہیے, ڈیکیڈز کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے بیل آئیکن پہ کلک کریں, یہ کریں, وہ سبسکرائب کریں. یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے اینی تھنگ, اوکے, یو جسٹ نیڈ ٹو فوکس آن یور. آپ کا نام؟ نعیم اختر. کیا کرتے ہیں؟ میں جاب کرتا ہوں ٹیکسٹائل میں. ٹیکسٹائل میں جاب کرتے ہیں. جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کچھ دن پہلے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ہم یو ایس سے بات کرتے ہوئے اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم رشیا سے آئل لینے کے معاملے میں انڈیا جیسی پالیسی اپنائیں گے. بہت سختی سے اپوزیشن ہو پاکستان کی یا پاکستان کی گورنمنٹ ہو, دونوں پارٹیز جو ہیں وہ انڈیا کی فیور, انڈیا کی مطلب یہ پالیسیز کو اپریشیٹ کرتی نظر آ رہی. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے وہ بیسڈ آن, کیونکہ ہم لوگ کنسیڈر کیے جاتے ہیں ڈیپ اسٹیٹ. ڈیپ اسٹیٹ ٹرمینالوجی ہیلری کلنٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ ڈیپ اسٹیٹ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کی ایک ٹرمینالوجی ہے جس میں پاکستان جیسے کنٹریز جن کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کنٹرول کرتی ہے ان کی الیکٹڈ گورنمنٹ کنٹرول نہیں کرتی. یہ ڈیپ اسٹیٹ, ہاں, وہ یہ میں نہیں کہہ رہا, آپ نہیں کہہ رہے, یہ ہیلری کلنٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا. اور ہماری ساری کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ ڈیپ اسٹیٹ کے ساتھ ہی طے کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی ڈیپ اسٹیٹ والی اسٹیٹمنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب, انہوں نے بھی کچھ ٹائم پہلے یہ بولا تھا کہ ہم پاکستان سے ریلیشن بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہم بات کس سے کریں, اسٹیبلشمنٹ سے کریں, چیف آف آرمی اسٹاف سے کریں, پرائم منسٹر سے کریں. یعنی انہیں بھی یہی لگتا ہے کہ یہ ایک ڈیپ اسٹیٹ ہے. ایگزیکٹلی. ہمارا امیج جو ہے پوری دنیا میں یہ جاتا ہے کہ ہم سے کوئی بھی بات کرتا ہے وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہے. ہماری جیسے چائنا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, رشیا کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے, ہماری اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کر بھی لے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو ہم اس میں انڈیپینڈنٹ پالیسی میں نہیں جا سکتے. اس کی ریزن کیا ہے, آپ تھوڑا سا اگر اس کو ڈیپلی اسٹڈی کریں گے, ہمارا جو بھی آرمی چیف ہوتا ہے, یہ پچھلے 1-2-3 ایکس آرمی چیف نے بھی یہی بات کی ہے کہ ہمارا جو بھی آرمی چیف لگایا جاتا ہے اس میں بھی ہمیں امریکہ کی ایک کانسنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کون سا آرمی چیف لے کے آ رہے ہیں. دیکھنے کو تو ہم ایک ایٹامک مطلب پاور ہے, اور یہ بات ہم انڈیپینڈنٹلی یہ ڈیسیجن بھی نہیں لے سکتے. کیوں؟ اس کی ریزن ہے کہ جو ہمیں ڈیولپمنٹ فنڈز آتے ہیں وہ یو ایس سے آتے ہیں اور ڈائریکٹ ڈپارٹمنٹس کے نام پہ آتے ہیں کہ یہ جی آپ کا جوڈیشری کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, یہ آپ کا ملٹری کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, یہ آپ کا سوشل سیکٹر کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہے, اور وہ ڈائریکٹ وہیں سے ڈسٹریبیوٹ ہو کے آتے ہیں. تو جب تک ہم, اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ جو امریکہ کی مرضی سے لگتے ہیں ہمارے آرمی چیف, یہ ان کی بات نہیں ہے. یہ ایکس آرمی چیف یہ بول چکے ہیں, جو بڑے بڑے آئی ایس آئی کے جو عہدے پر فائز رہ چکے ہیں وہ یہ بول چکے ہیں. ایون ہمارے عمران خان صاحب کی بات کی جائے یا بہت بڑے پولیٹیشنز کی بات کی جائے, وہ یہ بات بول چکے ہیں کہ امریکہ کی پرمیشن کے بغیر پاکستان میں آرمی چیف نہیں لگتا. یہ شرم والی بات نہیں؟ ایز اے پاکستانی ہمیں بہت شرمندگی ہے. دیکھیں, شرمندگی کی بھی بات ہے اور دکھ کی بھی بات ہے. آپ اگر کنسیڈر کریں اپنے آپ کو, ہم ایٹامک پاور ہیں. آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے, ٹھیک ہے, ان کے ایکسپورٹس بڑھ گئے, ان کا ٹکا بڑھ گیا. آپ کمپیئر کریں ویتنام سے, آپ ویتنام چھوڑ دیں, ساتھ افغانستان ہے, اس کا بھی ہمارے سے کرنسی بڑھ گئی ہے. ایگزیکٹلی. یہ ساری چیزیں جب ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو ہماری پولیٹیکل پاورز ہیں, اگر وہ کلیئرلی ہمارے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کریں گے, اگر وہ باہر سے ڈرائیو ہوں گے, کہ ہم لوگ کبھی بھی ڈیولپ نہیں ہو سکے. انڈیا کی پالیسی کی بات کی جائے, کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا تعریف کرنے پہ مجبور ہے؟ ایون اب تو پاکستان بھی مجبوراً تعریف کر
मजबूरन कर रहा है या जैसे भी कर रहा है, लेकिन तारीफ करने पे मजबूर है, क्या वजह है? इसकी रीजन ये है कि आप अगर देखें पाकिस्तान में और इंडिया में फर्क क्या है, उनकी एक लॉन्ग टर्म डेमोक्रेसी की उनकी हिस्ट्री बिल्ड हो चुकी हुई है। देखिए, आप अगर कोई सिस्टम चलने ही नहीं देंगे, आपको नहीं पता चलेगा ये सिस्टम अच्छा है ये बुरा है। आप चेंजेस करते रहेंगे, आप कभी भी इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे कि आपके कंट्री के लिए कौन सा सिस्टम बेहतर है। ठीक है, वो लोग एक तो ये डिफाइन कर चुके हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक हैं, इंडिया, ठीक है, हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं और हमारा चाहे जैसी भी डेमोक्रेसी है, कहने को तो वो दुनिया की बेहतरीन डेमोक्रेसी खुद को कहते हैं, लेकिन काफी सारे उनमें भी फ्लॉज हैं। ये नहीं है कि वो लोग फ्लॉज तो दुनिया की कोई भी कंट्री है, कोई भी सिस्टम में फ्लॉज तो होते हैं, लेकिन दुनिया जैसे आप अप्रिशिएट कर रही है, आपको नहीं लगता कि वो बेस्ट डेमोक्रेसी है इस टाइम पे? एग्जैक्टली आप अगर कोविड के बाद जब चाइना पे सैंक्शंस लगाने का या चाइना को कॉर्नर करने की जब बातें हो रही थी, तो शायद आपको डोनाल्ड ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद हो, दे वर लुकिंग फॉर अ पॉलिटिकल सप्लाई चेन कंट्री। जब वो चाइना को कॉर्नर करने की बात कर रहे, एग्जैक्टली वो इंडिया का ही कह रहे थे। अब उसमें पाकिस्तान का है, हमने इतने डेवलपमेंट फंड लिए, उन्होंने हमें डेवलप नहीं किया। उनके लिए पता नहीं क्या क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया और कहां कहां। एग्जैक्टली उन्होंने हमें सिर्फ ड्राइव किया है कि भाई आपको हम डेवलपमेंट फंड्स देंगे, आप हमारे पीछे पीछे आ जाए, हम बताएंगे कि आपने करना क्या है। हमने तय नहीं किया। के साथ एक जायजा लेंगे 2024 का और देखेंगे उसमें क्या हुआ। लेकिन अभी अगर हम बात शुरू करें तो सर एफपीआर के ऊपर काफी प्रेशर है और आईएमएफ के जो कर्जा है या लेना है हमें, उसकी वजह से काफी ज्यादा कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा कंडीशंस हैं। कर पाएंगे ये लोग? आपको लग रहा है कि क्या क्या हो रहा है? बहुत मुश्किल है जी। अब आप ये देखिए कि तकरीबन कोई 12,000 अरब से ज्यादा का इन्होंने बजट मुकर्रर किया हुआ है 2024-25 का, जो इनका टैक्स ईयर है, जो फाइनेंशियल ईयर है, यानी 12,000 अरब से ज्यादा। अच्छा, अब इस हिसाब से इन्हें 6,000 अरब जो है वो पहले 6 महीनों में, पहले 6 महीने 31 दिसंबर 2024 को खत्म हो रहे हैं, तो इसमें इन्हें इकट्ठा करना था। इन्होंने इकट्ठा किया है 5,000 अरब, यानी 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। अब इन्होंने कमिटमेंट भी की हुई है आईएमएफ के साथ, बजटरी टारगेट जो इन्होंने एग्री किया है आईएमएफ के साथ वो पूरा होता नजर आ नहीं रहा। लिहाजा इनको अब एक मिनी बजट लाना पड़ेगा ताकि ये जो शॉर्टफॉल आ रहा है 1,000 अरब का, इसको पूरा कर सकें। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे सवाल किया गया तो वो उसका जवाब गोल कर गए मिनी बजट के हवाले से। लेकिन मिनी बजट इनको इन एनी केस लाना पड़ेगा 1,000 अरब का जो शॉर्टफॉल आ रहा है पहले 6 महीनों में उसे पूरा करने के लिए। तो अब देखते हैं ये क्या करते हैं। लेकिन बात ये है बुनियादी कि ये जो बजटरी टारगेट्स फिक्स किए जाते हैं ना, ये इनकी कोई एम्पिरिकल बेसिस नहीं होती। ये वक्ती तौर पे आईएमएफ के प्रेशर में आके और ये कमिट कर लेते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और होती हैं। और जब तक आप ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख के बजटरी टारगेट्स फिक्स नहीं करेंगे, आप कभी भी अचीव नहीं कर सकते। तो बस इसी किस्म की सूरत हाल है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है आगे और क्या करते हैं ये। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन ये तो हमने हमेशा से ही देखा है कि आईएमएफ के पास ये जाते हैं और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट होती है, चाहे वो नवाज शरीफ की हो, इमरान खान हो, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही हो या कोई भी, मिनी बजट तो आता ही आता है। और मिनी बजट के बाद जो है लोगों की हालत और खराब हो जाती है। तो यही लगता है कि ये लोग जो है वो कुछ कर नहीं पाते या करना नहीं चाहते, या ऐसे लोगों को रखा नहीं जाता जो असल में फाइनेंस को समझते हो। जी, हमारे यहाँ अब यही इशू है कि या तो वो लोग ऊपर आते हैं जिनका ताल्लुक मिसाल के तौर पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप से होता है, आजकल उसे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कहते हैं, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं होता टैक्सेशन का। या फिर कभी ये प्राइवेट सेक्टर से उठा के बंदा ले आते हैं, या फिर ये कोई आईएमएफ का नॉमिनेटेड बंदा जो है वो ये वर्ल्ड बैंक का, वो यहाँ पे भेज देते हैं। तो जो प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस फील्ड के बारे में जानते हैं, टैक्सेशन के बारे में और टैक्स पॉलिसीज के बारे में और टैक्स पॉलिसीज का आपकी
जो फिस्कल पॉलिसीज हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, उनके साथ क्या ताल्लुक है, आम तौर पे ऐसे लोगों को नहीं लाया जाता और पॉलिटिकल कंसिडरेशंस होती हैं, तो ऐसे बंदे ले आते हैं, वो गलत बजटरी टारगेट्स बनाते हैं और फिर गलत प्रोजेक्शंस होती हैं और फिर बाद में पता चलता है कि जी ये तो कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस हो गया था ये जो बजटरी टारगेट था। जैसे अभी देखें ना, 12,000 अरब से ज़्यादा का इन्होंने कमिट कर लिया हुआ है, लेकिन पहले 6 महीने में यानी 1,000 अरब का शॉर्टफॉल आ रहा है। जी अर्जुन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वही वाली बात है सर कि ये शायद इनको आदत पड़ गई है कि जा जाकर IMF और यहाँ वहां से पैसा ले आए और अपने तौर पे कोई काम नहीं करना। लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो सर भारत के लिए बड़ा हमें कहा जाता है कि जी वहाँ की जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर बड़ा जुल्म हो रहा है। कल भी जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें भी उन्होंने कुछ भारत के बारे में भी बात की, लेकिन यहाँ पर अगर हम उन्हें डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर है कि भारत के लिए कहा जा रहा है कि वो कंट्री है जहाँ पर माइनॉरिटी, मुस्लिम्स माइनॉरिटी जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको लगता है कि वाकई अगर इतनी मुश्किल में होते तो क्या इस तरह से पॉपुलेशन बढ़ती मुस्लिम्स की वहां पर? देखिए, जो प्यू की रिसर्च आई है उसके मुताबिक सन 2050 में दुनिया में सबसे ज्यादा जो मुसलमानों की आबादी होगी वो भारत में होगी। 31 करोड़ 31 करोड़ मुसलमान होंगे इंडिया में 2050 में, जो प्रोजेक्शन है प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की। और इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा जो आबादी है मुसलमानों की वो इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया में इस वक्त 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। इंडोनेशिया के बाद पाकिस्तान है जिसमें 25 करोड़ हैं, नहीं 24 करोड़ हैं इस वक्त। और उसके बाद फिर इंडिया है, इंडिया में कुछ तकरीबन 20 करोड़ हैं इस वक्त। तो 2050 में इंडियन जो मुस्लिम्स हैं उनकी जो तीसरे नंबर पे हैं इस वक्त दुनिया में मुसलमानों की आबादी के लिहाज से, वो पहले नंबर पे आ जाएंगे, 31 करोड़ हो जाएंगे। और पाकिस्तान जो है उसकी आबादी 27 करोड़ हो जाएगी मुसलमानों की पाकिस्तान में। और इंडोनेशिया में 25 करोड़ मुसलमान, या इंडोनेशिया तीसरे नंबर पे आ जाएगा। यानी आप इस तरह लें कि जो इंडोनेशिया के मुसलमान हैं वो तीसरे नंबर पे आ जाएंगे पहले नंबर से, और पाकिस्तान जो है वो दूसरे नंबर पे, और इंडिया जो है वो पहले नंबर पे आ जाएगा मुसलमानों की तादाद के लिहाज से।